شب فقط اعصاب همین اکیلومتر استفاده میبریم دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز. امروزنگی نواریم باز درباره سولشنی پنل صحبت میکنیم. امروز خدا خواهد باز برای شما پرتر معلومات میرسانیم انشاءالله دوستان عزیز. امروز ما قرار داریم در ناحیه جیهون گلشن، یعنی که در نزد همین مسجد است. قدیره کلون نزدیک است. خدا خواهد همینجا 3.5 کیلووات آورده چسباندیم دوستان عزیز. خب 5 تا پنل 590 وات. اینورتری گیبرید نیست، 3.5 کیلووات میشه دوستان عزیز. بسیار کس سوال میتن پیچکا استفاده میبریم، کندیشنر با چومچی بالا استفاده میبریم. میگه دوستان عزیز برای شما یک معلومات میرسونیم. سولشنی پنل وقتی که شما چسبوندین، یعنی که شما در خانه گیس چسبوندین گفته خیال نکنین، این هم خودش یک ограничение داره دوستان عزیز. وقتی که همین روزانه شید автоматически پنلو свет خونتون تامین کرده میستاد. شبانه باشد فقط حسابی اکیلومتر استفاده میبرین دوستان عزیز. همین را شما توغری فهمیده. بیچارش میگن من 2 تا پلیتا استفاده میبرم، 3 تا پلیتا استفاده میبرم، توپلی پول دارم. مایل پیوست کنین، لیکن شبانه ذخیرتون چند qa باشد همون با نگاه کرده استفاده برده میگیرین. روزانه باشد без проблем термикс холодильник кондиционер چیزی باشه پیوست کرده میگیرین دوستان عزیز. این بخشی یک کم در ограничение داره. یعنی که روزانه حسابی پنل استفاده میبرین، روزانه авто برآمد ابر چخیل شید света تامین کرده میسته دوستان عزیز. چند qa минусовой شید همون qa قوت دادنش کمتر شده رفتن میگیرد. همین شما توغری فهمید دوستان عزیز. پیش از زنگ زدن کمتر فکر کنین. خب در خانه شما چی و چی پیوست میکنین؟ مقصد ترمیکس، پلیتا، холодильник، кондиционер، توپلی پول چیزی باشد فکر میکنین چند کیلووات در کار میشوه، چند qa ما استفاده میبریم. حرکت کنین که روزانه چند qa باشه استفاده بردن گیرین، شب باشد ذخیره‌ش نگاه کرده استفاده میبرین. یعنی که شب ده اکونوم تر میکنین دوستان عزیز. این گیس کلون است که مقصد شما را 24 ساعت سوین تامین کرده میشد. حاضر اکنون در اینجا ما 3.5 کیلووات چسباندیم. یک تا ترمیکس، ونتیلاتور، خب холодильник کار کرده است. освещение خانه به مالو تامین کرده میشد. اکنون شب ده یک تا ترمیکس میکشد و ونتیلاتور освещение دیگه چیزو به مالو تا سحر 220 تازه سوید میشد دوستان عزیز. همین شما توغری فهمین. اگر освещение باشه 24 ساعت гарантияш қати. термикс ам ина пайваст мекунад, кондиционер ам пайваст мекунад. 3.5 киловаттада худо хоҳад бе ташвиш истифода бурда мегиранд. ҳам хеле дӯстон азиз дар ноҳияи ҷайхон қарор дорем. акнун бисёр кас мепурсанд сумуш чанд qa шид. ҳозир дар ҳамин ҷо тақрибан 14,500 сомонда 3.5 киловаттар оварда часпондем. шабонаи захираш 2.5 киловатт қариб мешавад. 2 та 100 ампер аккумуляторҳои лити часпондагим. ҳозир поён фуромада аккумуляторшам нишон метем достони азиз. ҳам хеле гапхабаро камтар фикр мекунем, расходтона ҳисоб мекунем. чанд qa дар кор боша худо хоҳад часпонда медиҳем. 1 киловатт саршида достони азиз то 11 киловаттара худо хоҳад бемалол часпонда метем иншоалло. мақсад ки барои шумо чанд киловатт дар кор чию чи пайваст мекунед, дар WhatsApp рақамҳо дар зер навор ҳаст. дар WhatsApp муроҷиат мекунед. чанд qa дар кор бошад худо хоҳад нархоша нависта барои шумо SMS карда равон мекунем. акнун бошад дӯстони азиз поён мефуроем. поёнда инвектор аккумуляторша нишон дода гап зада мерем. касоне ки моро ай ноҳияи ҷайхон тамошо карда истодааст, як дақиқа лайкора фуромӯш накунед. фикротон чӣ хел аст, чӣ савол доред, марҳамат рақамҳо дар зер навор дар WhatsApp фақат муроҷиат кунед дӯстони азиз. худо хоҳад барои шумо ҷавоб нархоша нависта равон мекунем. хоб дӯстони азиз ина тарафи инвектор омадем. 2 та аккумуляторҳои лити 100 ампера қариб ки шабда 2.5 киловатт захира мешавад. шаб фақат ҳисоби ҳамин аккумулятор истифода мебарем дӯстони азиз. ҳама солнишниҳо фақат ҳисоби аккумулятор истифода мебаранд. шаб рӯзона бошад бе аккумулятор истифода бурда мегирем. шабда барои аккумулятор дар кор мешавад дӯстони азиз. инвектори 3.5 киловатта гибридни зарядники солнечный рубильнико пайваст кардем. боло мекунанд давлатӣ мешаванд, поён мекунанд свети солнечный. дӯстони азиз ҳамира шумо туғри фаҳмед. боз як бор дига мефаҳмонем. ҳозир 3.5 киловатта мондем. захира инаи ҷанавар фақат шабда тайёр карда мондагим ки шаб то саҳара свет истифода бурда бутонем дӯстони азиз.
2,5 киловатт освещение телевизора, телефон заряд бемалол. Холодильник ҳам худо хоҳад кор мекунад то сара иншоалло истифода бурдан мегирем. хоб анакун озир расходи хонаро мебинем. расходи хона ина дӯстон азиз 1.77 кор карда озир дар инҷо термексу холодильник вентилятор кор карда истодааст. озир расхода хона тамин карда истодааст, заряд нагирифтааст. ай боло меомадаги қуввара ҳамара хонада тамин карда истодааст. вақте ки расход кам мешавад уже автоматики заряд гирифтан сар мекунад. ин дӯстон азиз рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи ҷайҳун гулшан қадира назди масҷид дӯстон азиз масҷиди калон хулас як хонада часпондем иншоалло беташвиш холодильник кондисионер ёки термекс освещение хона бемалол худо хоҳад истифода бурда мегирад. касоне ки ҳамин дар ноҳияи ҷайҳун бошад дар ватсап муроҷиат кунед соҳиби хонара рақамоша метам бемалол омада худо хоҳад мебинем чӣ хел аст чӣ хел истифода бурдаста ҳамаша худо хоҳад бемалол дида тамошо карда мерем. маъқул бошад марҳамат рақамҳо дар зери навор фақат дар ватсап муроҷиат кунед. инсони азиз барои шумо хизмат мекунем. саломат бошед.